ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट समस्त वॉइस क्लियर अच्छे एवरीथिंग इज क्लियर नो इश्यू एवरीथिंग इज क्लियर थैंक यू तो बर्तमान आम डिस्कसन करवा काली मु तुमको जोटा पढ़ाऊली डायरेक्शन जोटा कि कनसेप्चुअल क्लास नहीं तार आज पीवाई क्यू डिस्कसन करी तो ये क्लास आउ आसंता काली क्लासटा दुईटा को मर्ज करके एकाथरे मु अपलोड करदेवी जोटा कि एप्लिकेशन ओके समस्त रेडी अच्छो पीवाई क्यू भाई समस्त रेडी और मन रख ये जो पीवाई क्यू अच्छी ये ओपीएससी ओ डबल एसएससी और ट्रिपल एसएससी पूर्व वर्ष क्वेश्चन तो कंबाइंड ही अच्छे ओके चलिए समस्त पीडीएफ शो होला बर्तमान समस्त पीडीएफ शो हो समस्त समस्त पीडीएफ शो अच्छी ओके क्वेश्चन नंबर वन आंसर के क्विक समय नियो पछे परफेक्ट आंसर दियो कहीं भी तरतर हब नहीं पूरा बिट बाय बिट क्वेश्चन आंसर करने ट्राई करिवो कि राधे राधे कहार क्वेश्चन आंसर आगे आस टाइम देउछ समस्त को आंसर किंतु कर आंसर आसला ओके देखो क्वेश्चन नंबर 1 होची ए सेल्स एग्जीक्यूटिव वांट टू मीट हिज क्लाइंट ए तो गोटे सेल्स एग्जीक्यूटिव अच्छी जन व्यक्ति अच्छा जे कि क्या भेटिया जाऊँच क्लाइंट ए को भेटिया जाऊँच अनदर ऑफिस जे कि अन्य एक ऑफिस रे अच्छा 17 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ हिज ओन ऑफिस कह गले तांकर जो ऑफिस टी अच्छी हाँ देख केते सहज क्वेश्चन तू तो ट्राए करना देख मु क्वेश्चन को पढ़ी बुझाऊँ से हिसाब से तुम देख क्वेश्चन रे किछि नहीं आखि बुझा आंसर दब जो से जड़े सेल्समैन रो ऑफिस जोठी से क्लाइंट ए को भेटिया जाउछंती तो मन रख जिते आम डिरेक्शन क्वेश्चन करवा ये फिगरटा माइंड रहा दरकार एटा हूँ ईस्ट एटा हूँ वेस्ट एटा हूँ नॉर्थ एटा हूँ साउथ ओके तो से कहला क्लाइंटा कौटी अच्छा ना आउ गोटे ऑफिस जार पोजिशन हूँ ए 17 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मोर कह कथा 17 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट मैंने कौन ये ऑफिस कणिकिया जीव ऑफिस कणिकिया जीव हाँ कि ना कणिकिया गला पहुंचना हूँ ए एटा केते किलोमीटर 17 किलोमीटर बुझीपारे समस्ते हाँ कि ना फास्ट पॉइंट समस्ते क्लियर हलो अच्छा तो ये पॉइंट समस्ते क्लियर हलो जे से को पॉइंट रे पहुंचला ना पॉइंट ए रे जाइए से पहुंच जाइए अच्छा एबे पॉइंट देखो फ्रॉम देयर माने कोन एई जगह रो ही वेंट टू सी द क्लाइंट बी आउ गोटे क्लाइंट को भेटिया को जाउची जे कि जे कि बा 15 किलोमीटर साउथ रे अछि 15 किलोमीटर साउथ माने कोठी से तळको आसीबो 15 किलोमीटर साउथ माने कोठी तळको आसीबो इटी होची बी 15 किलोमीटर ओके एबे से कहला जे स्टार्टिंग पॉइंट रु आंकर डिस्टेंस केते अछि स्टार्टिंग पॉइंट रु डिस्टेंस केते अछि देखो स्टार्टिंग पॉइंट होची एटा होची डिस्टेंस हाँ कि ना
ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ମନେ ପକାଅ କାଲି ଥିଲା ପାଇଥାଗୋରସ୍ ଥିଓରମର ଫର୍ମୁଲା କହିଥିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କହିଥିଲି କର୍ଣ୍ଣର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି କଣ ମୁଁ କହିନଥିଲି ଏଟା ଇ ଯଦି ଏ ହୁଏ ଏଟା ବି ହୁଏ ସି ହୁଏ ତ ସି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କହିଥିଲି ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି ଆମକୁ ଭୂମି ପଚାରିଛି ମାନେ କଣ ହବ କର୍ଣ୍ଣର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଭୂମି ତା ଅର୍ଥ 17ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 15ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ আচ্ছা 17ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 289 ମାଇନସ 15ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 225 ଆକୁ ମାଇନସ କଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 64ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହଉଛି କେତେ ନା 8 ପୁରା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ମତେ କୁହ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ କାଲି ଯେତିକି କନସେପ୍ଟ କହିଥିଲି ଏ କନସେପ୍ଟ ଭିତରେ ଆସୁନି ଏଟା ହଉଛି ଓପିଏସସି ଓଏସ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓପିଏସସି ର ଓଏସ୍ ବା ଓପିଏସସି ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର କହିବା ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି क्वेश्चन କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଢିବାର ଅସୁବିଧା ଆମେ ଯଦି ବିଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟ କରି ପଢିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସହଜ ହେଇଯିବ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଁ କି ନା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଁ ওটা ହଁ ମାନେ 8 କିଲୋମିଟର ଇଷ୍ଟ ଆଉ ହଁ 8 କିଲୋମିଟର ତ ଅପସନ ଅଛି ଇଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଇଷ୍ଟ ନା 8 କିଲୋମିଟର ଇଷ୍ଟ ওয়েস্ট হব কଣ সেটা କହିଛି হাউ ফাউন্ড দ স্টার্টিং পয়েন্ট আন্ড দ ডিরেকশন ইজ নাও স্টার্টিং পয়েন্ট রু সে মতে কোশ্চিন পচারিছে স্টার্টিং পয়েন্ট রু মু পূর্ব দিগକୁ বନେଇବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଇଷ୍ଟ ହବ 8 କିଲୋମିଟର ଇଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବରକୁ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପଢ ତାପରେ ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କେତେ ସହଜ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ତ ଇଏ କଣ କହିଲା ରାହୁଲ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ 10 କିଲୋମିଟର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଷ୍ଟ ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗଲା କେତେ କିଲୋମିଟର ନା 10 କିଲୋମିଟର ଗଲା 10 କିଲୋମିଟର ଓକେ ଦେନ୍ ହି ଟେକ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ମାନେ କୁଆଡକୁ ଯିବ ଉପରକୁ ଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ আচ্ছা দেখো রাহুল ট্রাভেলস 10 কিলোমিଟর টুয়ার্ডস ইস্ট তো পূর্ব দিগକୁ ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲା 10 କିଲୋମିଟର ଗଲା ହଁ କି ନା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲା 10 କିଲୋମିଟର ଗଲା 10 କିଲୋମିଟର ଗଲା ମାନେ তুমি 10 ମିନିଟ ଲେଖିଦିଅ ଏବେ ସେ କଣ କଲା ଦେନ୍ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା ଯେ ଦେନ୍ ହି ଟେକ୍ ଏ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ତାପରେ ସେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ କଲା ଟ୍ରାଭେଲ କଲା କେତେ କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ମାନେ କୁଆଡେ ଯିବ ଉପରକୁ ଯିବ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବ 3 କିଲୋମିଟର ଗଲା ଦେନ୍ ହି ଟେକ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ମାନେ କଣ ଏଉଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାଇଟ୍ କୁ ଯିବି ନା ନାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ କଲା କେତେ କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର ଦେନ୍ ହି ଟେକ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ଆଉ ଥରେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ଗଲା କେତେ କିଲୋମିଟର 8 କିଲୋମିଟର ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ଗଲା 8 କିଲୋ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ଇଏ ତଳକୁ ଆସିବ କେତେ କିଲୋମିଟର 8 କିଲୋମିଟର ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲା ଫାଇନାଲି ହି ଟେକ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ଫେର ଆଉ ଥରେ ସେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ଦେଲା ଆଣ୍ଡ କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲା 3 କିଲୋମିଟର ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ମାନେ କୁଆଡେ ଇଆଡକୁ ଯିବି କେତେ କିଲୋମିଟର ଆସିଲା 3 କିଲୋମିଟର ଏବେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ଯେ ହଁ क्वेश्चन पचारा हाउ फार ही इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट रु केते डायरेक्शन रे अछि आउ केते किलोमीटर अछि मते से क्वेश्चन पड़छि देखो आगे हम डिस्टेंस बाहर करिया देखो डिस्टेंस होछि कोन ना मते ए डिस्टेंस बाहर करिया अछि ए डिस्टेंस ओके आको हम डिस्टेंस बोल कहउछि तो डिस्टेंस बाहर करिया पे हेले प्रथमे मु एटा को बाहर कली ए जो जिंसर मूल्यटा ए जिंसर मूल्यटा केते आसला এই ଜିନିଷ ଦେଖ ଟିକେ ମୁଁ ଫିଗରଟା ଟିକେ ସଜେଇଛି ସବୁ ଫିଗରଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ 3 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଏଇ ଯେ ଅଧା ଆସିବ 3 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଅଧା ଆସିବ ଯେହେତୁ ଟୋଟାଲଟା ଅଛି 5 ତିନିଟା ଏଇଠି ଅଧା ଆସିବ ଓକେ ଏଉଠୁ ମତେ କାଟିବାର ଅଛି ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆଚ୍ଛା ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ ରଖିଲି ଏମିତି ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ ରଖିଲି ହଁ କି ନା ତ ମତେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ମତେ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦବ ଯେ ଏଇ ଏତିକିର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଏଇ ଏତିକିର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଖ ଟୋଟାଲଟା 5 ତଳଟା 3 ତ ଇଏ କେତେ ହବ 2 2 କେମିତି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା ତାହେଲେ ଏଇ ଏତିକିର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଏଇ ଏତିକିର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଖ ଇଏ 3 ମାନେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି 3 ଇଏ 3 ମାନେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଟୋଟାଲଟା ହଉଛି 8
ताले एटा केते हला 5 ये 5 माने ये 5 ताले इठी मु पाइली कोन इठी उच्चता माने हाइट होची 5 इठी हाइट होची 5 एटा होची भूमि भूमि केते आसला माने बेस बेस हला केते 12 बेस हला 12 हाइट 5 बेस होची 12 मते कर्ण पचारछि पूरा क्लियर हलो समस्त पूरा क्लियर अच्छे समस्ते हाँ कि ना केमिति हाइट वाला 5 बेस है 12 पूरा क्लियर तो अब कॉर्नर फॉर्मूला कौन हम हाइट रो स्क्वायर प्लस भूमि रो स्क्वायर रूट ओके एठी आसला केते ना 5 रो स्क्वायर प्लस 12 रो स्क्वायर रूट 5 रो स्क्वायर हो केते 25 प्लस 144 169 रो स्क्वायर रूट केते आसला 13 आसला 169 आसला ती 13 आसला 13 किलोमीटर आसला को डायरेक्शन देख এই যে আমি এই যে কর্নিকারে এই যে কর্ণর ডিরেকশন আমরা কোন কইছে এটা হচ্ছে ইস্ট এটা হচ্ছে ওয়েস্ট এটা হচ্ছে নর্থ এটা হচ্ছে সাউথ তাহলে কর্নিয়াটা কোন হবে সাউথ ইস্ট হবে তাহলে এটি 13 কিলোমিটার সাউথ ইস্ট পুরা ক্লিয়ার হলো এটার কিচ্ছি নাই জাস্ট সাইকোলজিক্যালি মাইন্ড को ইমাজিনারি ক্রিয়েট করে আছে বুঝিবার আছে পুরা ক্লিয়ার হলো হ্যাঁ কি না क्वेश्चन को आसूचे किंतु इतरे हमको इमेजिनरी लाइन दीटा भाग करिया पड़ला एटा को शिखि दियो ओके थैंक यू क्वेश्चन नंबर 3 नंबर बुझिबा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर बुझिबा 3 नंबर टा मु आंसर आगो करबिनी आगो तुमनठु मु आंसर आगो चाहूची देखि की आगो आंसर दुचो फास्ट स्टार्ट है कार आगो आंसर आसु स्पीड रे तबे 2 वर्ष भितर आसीथिबा समस्त एग्जाम रे एगुरा सब क्वेश्चन 2 वर्ष भितर थिबा रिसेंट क्वेश्चन सब कार आंसर आसु फास्ट आंसर आसिला देखो अनिता अनिता वॉक 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ आड़ को से केते किलोमीटर गला 20 किलोमीटर गला ओके सी बाहर आंसर सी किछ पिला आंसर अछि डी देखियो देखो 20 किलोमीटर गला ए बाहर छी ओके देखियो देन ही टर्न राइट राइट माने कोड जीवो इयाड को जीवो राइट केते किलोमीटर गला 30 किलोमीटर राइट गला 30 किलोमीटर देन ही टर्न राइट अगेन तळु को आसिला केते होची केते किलोमीटर तळु को आसिला फिर राइट केते किलोमीटर 35 किलोमीटर ओके देन ही मूव्स लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर फिर से लेफ्ट आड़ को बुलला लेफ्ट आड़ को बुली करी केते किलोमीटर गला 15 किलोमीटर बुलला ओके फाइनल ही टर्न लेफ्ट फिर आउ थरे से लेफ्ट नेला आउ थरे से लेफ्ट नेला लेफ्ट ने करी केते किलोमीटर गला 15 किलोमीटर गला फिर 15 किलोमीटर से कहला इन व्हिच डायरेक्शन वाज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट रू से क्यों डायरेक्शन अछि स्टार्टिंग पॉइंट होची एटा से अनैछि वर्तमान सेठी स्टार्टिंग पॉइंट को हम यदि बेस करिवा से को डायरेक्शन को बेस करछि सी केमते हो सी तो आंसर होनी इन व्हिच डायरेक्शन साउथ हो तो आंसर इन व्हिच इन व्हिच डायरेक्शन वाज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट रू को डायरेक्शन से अछि जेतु अच्छा बी हम आंसर मु क्वेश्चन को आउ थरे तुमन को बुझे दोछि काहे ना क्लैरिफाई हो दरकार से कहला अनिता वॉक 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ 20 किलोमीटर से कुआड गला हाँ अच्छा ठीक है आउ थरे चेक कर दोछि क्वेश्चन इमे डायग्राम को आउ थरे देखुछि काले डायग्राम टा आम द्वारा भूल हेतु हाँ मे भी ठीक अच्छे डायग्राम टा यदि मे भी भूल हेतु 20 किलोमीटर नॉर्थ गला 20 किलोमीटर नॉर्थ गला ओके तापर से कौन गला लेफ्ट टर्न नला लेफ्ट माने इयाड को आसला केते किलोमीटर 30 किलोमीटर ओके देन से गला से लिखि छिबा देन ही टर्न राइट अगेन राइट माने कोन तळु को आसीबो देन ही हां देन ही टर्न राइट अगेन राइट माने कोन आसीबो तळु को आसीबो तळु केते किलोमीटर आसिला ना 35 किलोमीटर आसिला केते किलोमीटर आसिला 35 किलोमीटर एटा ठीक अछि ना भूल अछि बोले এই জায়গা ঠিক আছে তো সমস্ত হলো ওকে দেন হি মুভস লেফট তারপরে সে কুয়াডু গলো আরে এইটা আমি ভুল করছি এইটা আমি ভুল করছি হ্যাঁ এইটা আমি ভুল করছি সরি
इटा फेर से लेफ्ट आड़ गला, लेफ्ट माने इयाड़ गला केते किलोमीटर 15 किलोमीटर। ओके केते किलोमीटर गला 15 किलोमीटर। तापर आसला हाँ ओके 15 किलोमीटर। तापर आसला हाँ फाइनाली फेर लेफ्ट टर्न होला, फेर लेफ्ट टर्न केते किलोमीटर गला 15 किलोमीटर। फाइनाली केते किलोमीटर गला 15 किलोमीटर गला। एबे देखो से को फेस कर देखो एठी तमे पूरा एठी आंसर आइगला देखो एउठू एतिकी 20 माने एउठू एतिकी मध्य 20 एटा होची 15। बर्तमान से एठी अछि स्टार्टिंग पॉइंट रु को फेस को आसला, स्टार्टिंग पॉइंट रु को फेस को आसला ताला ईस्ट। सी हो आंसर। सॉरी सॉरी माने मु सेटा लेफ्ट माने लेफ्ट जगह रे राइट टा ने गेइतली। ओके पूरा क्लियर समस्त बर्तमान, बर्तमान समस्त क्लियर यस और नो हां कि ना। ओके थैंक यू। तो सेमती मिस्टेक बेले हो जाए। ओके चल क्वेश्चन नंबर 43। 43 रो आंसर 30 सेकंड रे कार आंसर अछि 30 सेकंड रो क्विक 30 सेकंड रे से कौन कहला देखो 30 सेकंड जो टाइमर दे दो तोर मोबाइल रे देखियो कहार स्पीड टा भी अछि कैलकुलेशन करिया पे सहज हो हमको। स्मिता आगे आंसर देछो उत्तम ए अनिता ए हो आंसर देखो रानी ट्राभेल्स 35 किलोमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ट्राभेल साउथ माने गोटे पॉइंट रु से केते किलोमीटर गला 35 किलोमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ट्राभेल साउथ। साउथ साउथ माने कोड को आसीबो तळको आसीला केते किलोमीटर 35 किलोमीटर। देखो ईच एंड एवरी पॉइंट जोठी तुमे बुझी न परबो डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन काहे कि ना प्रति पॉइंट को हमें जीवा देन देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 20 किलोमीटर। तो यही जगह मु अच्छी लेफ्ट को जी लेफ्ट माने कोड आसी ए जगह को आसी कारण निजको से जगह रखियो राइट साइड टा एपट हला लेफ्ट साइड टा एपट आसला। लेफ्ट को मु केते किलोमीटर गली 20 किलोमीटर मु लेफ्ट गली 20 किलोमीटर लेफ्ट एंड अगेन ट्रैवल पॉइंट एंड फाइनली टर्न लेफ्ट फिर आउ थरे मु लेफ्ट नेली आउ थरे मु लेफ्ट नेली। ओके आउ थरे मु लेफ्ट नेली। ओके केते किलोमीटर ट्रैवल कली 35 किलोमीटर ट्रैवल कली इन व्हिच डायरेक्शन इन व्हिच डायरेक्शन सी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट रू से को डायरेक्शन रे अछि स्टार्टिंग पॉइंट रू को डायरेक्शन अछि ताले स्टार्टिंग पॉइंट टा किए से एटा होची स्टार्टिंग पॉइंट रू डायरेक्शन हम मापिबा पूरा एग्जैक्टली ए डायरेक्शन अछि ताले आंसर कोन आसीबो ईस्ट आसीबो आंसर कोन आसीबो ईस्ट आसीबो। पूरा बुझा पइला हम कि ना यस और नो पूरा क्लियर। ओके थैंक यू चलो তাহলে বুঝিপারছো তো কোশ্চেন কোন টাইপর আসুଛି মোর କହିବା କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ଟପିକ କୁ ପଢିବା ସେ ଟପିକ ରିଲେଟେଡ PYQ କରିବା ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ଚାପ୍ଟର ଜୀବନ ସାରା ମୋର ମନେ ରହିଲା ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ। ଓକେ क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन नंबर 72 नंबर जल्दी टाइमर ଦେଇଦେଲି ଦେଖାଯାଉ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି 5 ସେକେଣ୍ଡ ସରିଲା। जब 20 सेकेंड आंसर दे दीजिए थैंक यू बी राजेंद्र हूँ बी सुश्री एलिना बी चलो देखिए से कहला ए मैन वॉक 1 किलोमीटर ईस्ट पूर्व आड़ को से केते किलोमीटर गला ना 1 किलोमीटर गला एंड देन टर्न टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। साउथ माने कोड तळ को आसीबो साउथ को आसला केते किलोमीटर गला 5 किलोमीटर गला अगेन ही टर्न ईस्ट तापर से क्वाड को गला ना ईस्ट आड़ गला। ओके एंड केते किलोमीटर वॉक गला 2 किलोमीटर गला। ओके आफ्टर हिज ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर तापर से क्वाड को बुलला ना नॉर्थ आड़ को बुलला केते किलोमीटर 9 किलोमीटर। ओके हाउ फार इज द मैन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट रु से केते किलोमीटर डिस्टेंस अछि तो मते एउटा को बाहर करिया अछि एउटा बाहर करिया अछि तो आप पाई तले एटा कर्ण अछि
କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ମାନେ ମତେ ଏଠି କଣ ବାହାର କରିବାର ଅଛି? ଭୂମି ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଉଚ୍ଚତା ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ମତେ କୁହ ଏଥିରେ ବେସ୍ କେତେ? ମତେ କୁହ ଏଥିରେ ବେସ୍ କେତେ? କି କହିବ ଏଠି ବେସ୍ କେତେ? থ্যাংক ইউ। বেস হচ্ছে 3। কেমতি জানল? দেখো এটা হচ্ছে 2, ইয়ে বি 2, তো এটা হলো 2, ইয়ে অলরেডি 1 ଅଛି, 2 1 3। এটা হাইট কেতে? এটা হাইট কেতে? দেখো এউঠু এতিকি 5 মানে ইয়ে বি হব 5, 5 4 9, এটা হচ্ছে 4, তো 4 পাইগলি। তো মতে কর্ণ বাহার করে আছে, তাহলে কর্ণ কেমতি পাইবি? না 4 র স্কয়ার প্লস 3 র স্কয়ার র স্কয়ার রুট, 4 4 16 প্লস 3 3 9, তো 25 র স্কয়ার রুট, 25 র স্কয়ার রুট হচ্ছে 5। তো আনসার হচ্ছে সি। আনসার হচ্ছে সি। বুঝা পড়া ସମସ୍ତଙ୍କୁ? କିଛି ପିଲା ଆନ୍ସର ଆସିଥିଲା ହଉଛି ବି ନା କଣ? କିଛି ପିଲା ଆନ୍ସର ଦଉଥିଲ? ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ହଁ କି ନା? থ্যাংক ইউ। চলো ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନେକ୍ସଟ। ଟାଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, କିଏ ଆଗ ଆନ୍ସର ଦଉଛ କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ, ଆଉ ଦେଖିବି ଆକ୍ୟୁରେସି ବି ହବା ଦରକାର। 15 ସେକେଣ୍ଡ। ଡି, ଅନିତା ହଉଛି ଆନ୍ସର ଆଗ ଦେଇଛି ଡି। ଅନିତା ଡି। ତାପରେ ଆସିଲା ସୁଶ୍ରୀ, 23 ସେକେଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ବି। ରାଧା ଡି। ରୋଜାଲିନୀ ବି। ଡି ମାନେ ବି ଡି ଏମିତି ମିଶିକି ଅଛି। ଓକେ ଦେଖିବା। ଇଏ କହିଲା ଏ ମ୍ୟାନ୍ ୱାକ୍ 5 କିଲୋମିଟର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ସାଉଥ। ତ ସାଉଥ ଆଡକୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଆସିଲା? ନା 5 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା। ଓକେ, ସାଉଥ ଆଡକୁ। ଦେନ୍ ଟର୍ନ ରାଇଟ୍। ଦେଖ ରାଇଟ୍ ମାନେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ଆସୁଛି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଟା ମୋ ପାଇଁ ଇଆଡେ ହବ। ଓକେ ରାଇଟ୍ କି ଆସିଲି, ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଆଫ୍ଟର ୱାକିଂ 3 କିଲୋମିଟର, ମାନେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲି? 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲି। ହି ଟର୍ନ ମାନେ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ, ତାପରେ ସେ କୁଆଡେ ଟର୍ନ କଲା? ଲେଫ୍ଟ ଆଡକୁ ସେ ଟର୍ନ କଲା। ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା? ନା 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା। ଓକେ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା। now in which direction is he facing from the starting point? starting point ରୁ ସେ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ଫେସ୍ କରିଛି? ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି starting point, ପୁରା କର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛି, କର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛି, କର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଏଟା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଡିରେକ୍ସନ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉଟା ହବ? ଯଦି ଏଟା ଇଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଟା ନର୍ଥ ହେଲା, ଏଟା ସାଉଥ ହେଲା, ତ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ଆସୁଛି ମାନେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ, ହଁ କି ନା? ଅନିତା ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲ, କେମିତି ହେଲା ତୁମର ଯେ ୱେଷ୍ଟ ବୋଲି? ଆକ୍ୟୁରେସି ନାହିଁ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ହଁ କି ନା? ପୁରା କ୍ଲିୟର ତ? ନୋ ଝିଲିମିଲି? କ୍ଲିୟର କଟ୍? ଝିଲିମିଲି ତ? ଚलो ୟେସ୍। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଚलो। ତ ଏବେ ଆସିଲା 96। ଦେଖାଯାଉ ଟାଇମିଂ ଦେଲି, ଦେଖାଯାଉ ଟାଇମର ଦେଇକି ତେଥରକ ଦେଖିବା କାହାର ଆଗ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି। ସି ସୁଶ୍ରୀ, ଦେଖାଯାଉ ମାନେ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଆନ୍ସର। ଯୋଉ ପିଲା ଆଗ ଆନ୍ସର ଦଉ ତା ନାଁଟା ମୁଁ ଲେଖିବି, ସୁଶ୍ରୀ ଏଲିନା ନା କଣ ଥିଲା ତମ ନା? ସୁଶ୍ରୀ, ସୁଶ୍ରୀ ଏଲିନା ସି। ଓ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ସି ମାନେ ଡି ଆସୁଛି, ମାନେ ସାଉଥ ହବ ବୋଲି କହୁଛି ଆନ୍ସର। ଦେଖାଯାଉ। ଦେଖ ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମାନେ ତୁମେ ଆଗ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡଟେ କାଟିଦବ। ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ଓକେ, ରାମ ଇଜ ଫେସିଂ ନର୍ଥ। ରାମ କାହାକୁ ଫେସ୍ କରୁଛି? ନର୍ଥ। ଆଣ୍ଡ ହି ଟର୍ନ 45 କିଲୋମିଟର 45 ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଡିରେକ୍ସନ। ତାହେଲେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଡିରେକ୍ସନ ଟା କି ହବ? 45। ଏଟା ହେଲା 45। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି 180 ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ହଉ କିମ୍ବା କ୍ଲକ୍ ହଉ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତା ଉଲ୍ଟା ହବ। 180 ଡିଗ୍ରୀ ସେ ବୁଲିଲା। ଓକେ, ହି ଦେନ୍ ଟର୍ନ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଦ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। ତାପରେ ସେ 45 ଡିଗ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍। ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ମାନେ କୁଆଡକୁ ଆସିବ? ଇଆଡକୁ।
आंटी क्लॉक वन कुआडे आसो ये आड़कू आंटी क्लॉकटा सेम कि हाँ कि ना आंटी क्लॉक एटा हबनी कि हाँ ताले एटी आंटी क्लॉक फाइंड द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ बर्तमान से को डायरेक्शन को फेस करछि बर्तमान से को डायरेक्शन को फेस करछि साउथ नॉर्थ केमती हला अंता को सॉरी सुश्री एलिना बुझी पाइल ना समस्त बुझी पाइलनि यस और नो हाँ कि ना पूरा क्लियर मिस्टेक हबो एक्यूरेसी टिके आनो ओके थैंक यू चलो एबे छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को ए जो क्वेश्चन टा अछि एटा ओपीएससी रे क्वेश्चन एटा आ एटा पूर्वटा सीजीएल रे थिला देखो ए सीजीएल क्वेश्चन टा पूर्वटा थिला एटा जो ओपीएससी रे क्वेश्चन देखो केते सिमिलर हाँ टाइमिंग स्टार्ट हला देखा जो କାହାର ଆନ୍ସର ଆଗ ଆସିବ ଆଉ ଆକ୍ୟୁରେସି ସହିତ ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଡି ରୋନାଲିନ୍ ରୋ ରୋନାଲିନ୍ ମାନେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦେଲ ରୋନାଲିନ୍ ଦେଖାଯାଉ ଡି ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ମେ ବି ଏଟା ଏଟା ପରଫେକ୍ଟ ସହିତ ଆକ୍ୟୁରେସି ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଚାଲେ ସେ କହିଲା ଆଇ ଆମ୍ ଫେସିଂ ଦ ନର୍ଥ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଫେସ୍ କରୁଛି ନର୍ଥକୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଟର୍ନ 90 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କୁଆଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେଇଲି ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିକି ଓକେ ডিরেকশন আন্টি 135 ডিগ্রি সেম ডিরেকশনে ମୁଁ 135 ଆସିଲି ତାହେଲେ ଏଉଠୁ ଏତିକି 90 135 ମାନେ କୋଉଠି ଆସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଲି 135ରେ ଇଏ ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 135ର ଯୋଉ ପୋଜିସନଟା ଦେଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ ହଁ କି ନା ଓକେ मतलब देखो बुझी ए जाके 135 जो जगह ଆସିଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ ହଁ କି ନା ଆଚ୍ଛା ଏବେ କହିଲା ଏଗେନ୍ ସେ କଣ କଲା 170 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିଲା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ 170 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଦେଖ ମୁଁ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଯଦି ବୁଲେଇବି କୁଆଡେ ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ବୁଲେଇ ପାରେ କୋଉ ପଟ ବୁଲେଇବି ଏଇ ପଟ ବୁଲେଇବି ଏଇ ପଟ ବୁଲେଇବି ଦେଖ ଏଉଠୁ ଏଉଠୁ ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲି ପୁରା ଠିକ ତା ଅପୋଜିଟ କେତେ ଆସିଲା ନା 180 180 ପରେ ଆଉ ଯିବି କେତେ 90 ଯିବି 90 ମାନେ କଣ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ପଟ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ପଟ ବୁଲୁଛି ଏଇ ପଟ ବୁଲୁଛି ଏଇ ପଟ ବୁଲୁଛି ଏଇଟା 180 ଏବେ ଯିବି ଆଉ ଆଗକୁ ମାନେ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି କେତେ ଆସିଲା ନା 270 ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଉଠି ଅନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫେସ୍ କୋଉଠି କରିଛି এটা ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ এটা হচ্ছে নর্থ এটা হচ্ছে ওয়েস্ট তাহলে আনসার হবে কেন নর্থ ওয়েস্ট ହଁ କି ନା ପୁରା କ୍ଲିୟର 170 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 100 ହଁ ହବ ଚାଲ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 83 क्वेश्चन नंबर 83 ଦେଖାଯାଉ କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଆଉ କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ୱିଥ ଆକ୍ୟୁରେସି ମାନେ ଯେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ମୁଁ ଟାଇମର ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ପିଲା କେବଳ ଠିକ କହିଲା ଯେ ଏବେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ଏଟା ଆନ୍ସର ଆସିଲା ସୁଶ୍ରୀ ଏଲିନା ଏ ହେଉଛି ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ସୁଶ୍ରୀ ଏଲିନା ଦେଖାଯାଉ এটা হচ্ছে নর্থ ইস্ট এটা হবো নর্থ ওয়েস্ট এটা হচ্ছে সাউথ ইস্ট এটা হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট ওকে ଦେଖ ଏଥିରେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କଣ କହିଲ ସେ କହିଲା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟଟା ଆମେ ଆକୁ କଣ କହିବା ବିକେମ୍ ଏ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟଟା କଣ ହେଇଗଲା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ନା ସରି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ
ହଁ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ଓଲଟାଟା ହେଲା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ବିକେମ୍, ସରି ମୁଁ ଏଠି କହିବା ଭୁଲ କଲି, ସରି 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 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆଉଥରେ ପଡୁଛି। ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ବିକେମ୍ ଇଷ୍ଟ ହେଲା, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଷ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖା ପଛକୁ ଆଇଲେ, ମାନେ ଏ ଘରଟା ଏ ଘରକୁ ଆସିବ, ଠିକ ଏ ଘରଟା ଏ ଘରକୁ ଯିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖା ପଛକୁ ଗଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟଟା ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଘର ପଛୁଆ ଚାଲିଲେ, ମାନେ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ପଛୁଆ ଚାଲିଲେ। and all the other direction are changed the same ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। then what will be the direction of the north, ତାହେଲେ ନର୍ଥର ପୋଜିସନଟା କ'ଣ ହବ? ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ଘର ତା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟକୁ ଗଲା, ତାହେଲେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟଟା କୋଉଠିକି ଯିବ? ନର୍ଥ ଘରକୁ ଯିବ। ତାହେଲେ ଏ ଘରଟା ନର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ? ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ମୋ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିଲା? ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ହଁ କି ନା? ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେମିତି ହେଲା ଏ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି, ଏଇଠି ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ସେ କହିଲା ଏ ଯୋଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଅଛି, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟଟା ଇଷ୍ଟ ହବ, ମାନେ ଯୋଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଘରକୁ ଇଷ୍ଟ ଆସିଲା, ମାନେ ଦେଖ ଇଷ୍ଟଟା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟକୁ ଆସିବ, ମାନେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟଟା କାହା ଘରକୁ ଯିବ? ସାଉଥ ଘରକୁ ଯିବ। ସେମିତି ସାଉଥଟା କାହା ଘରକୁ ଯିବ? ଏ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଇଭଳି ସେମାନେ ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେଇଭଳି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟଟା, ଏ ଯୋଉ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟଟା ଅଛି ହଉଛି ବିକେମ୍, ଏ ଯୋଉ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଇଏ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ନର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହବ? ନର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ହବ କ'ଣ? ଇଏଟା ପଳେଇବ ଏ ଘରକୁ, ଏ ଘରଟା ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟଟା ହିଁ ହବ ଆନ୍ସର। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ହଁ କି ନା? ଇଏ ଶୁଣ, ଯିଏ ପଚାରୁଥିଲ କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ନିଜେ ଘରେ ଆକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ଯେହେତୁ ଏଟା PYQ ଅଛି। ବାସ୍ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଡିରେକ୍ସନର, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ଇଏ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି କ'ଣ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି। ଦିଟାକ କ୍ଲାସ୍ରୁ ତମେ ବୁଝିପାରିଛ ହଁ କି ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି? ମତେ 100% ସ୍କୋର ଦରକାର ରିଜନିଂରେ, ସେ OS ପିଲା ହୁଅ ବା CGL ପିଲା ହୁଅ, ପୁରା 100ରୁ 100 ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ। ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା। ଓକେ, थैंक यू। तो এই जो क्लास रो रेकॉर्डिंग पीडीएफ जो माने सीजीएल बैच 199 रे जॉइन करछो बा ओएस बैच रे जॉइन करछो, आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रे मुझ तरह अपलोड कर देबो। ओके, थैंक यू।